Sa oronhan pa ma'am, kaupod pa po ito. Hanggang din Ito po, na, may sir. space pa baga dito. Mamon pa po kita dyan ma'am. Sige. Tataldo kanta naman. Opo. Ito baga na space ma'am na din na ano, sa drawing ng engineer. So, agarin nga picture. Basan di ma'am ha. Po din, ano po. Yan to, ang importante na maano. Yan di baga ma'am. Ini ma'am ha. Oo. Ini na drawing ko, mausog-usog kita dididiyot. Ini na part na didiho, igwa pa po amo po na. Tapos ining parte na ini, yadi kita niyan didi ma'am ha. Didi kita ha. Yan po. Kaya usog-usog pa didi. Basta importante sir, maano na mo yan to na sobra doon. Opo, masusukol po. Opo. Yung kompleto lang mo na ni. Ha? Dito banda kuha mo pa. Oo, kaupod pa to.